খুব চোখা আমাদের स्टूडेंट आलरेन स्टूडेंट कनाई तो माले ऑर्डर लेदा अदो माल लहारे अनबॉक्सिंग लहारे चेकिंग हुई जहाँ माल की माल पे ऑर्डर तो लहारे अन गेट करते पे नेला और वीडियो प्रूफ तो लगा गया और बखाय परवर्ती रे प्रॉब्लम हो जाएगा अखा रिटर्न समय और माल कम हो दाड़िया नाते कैमरा करते और नोडे जहाँ गिद्रे को चीज दा से को ट्रेनिंग होना गिद्रे तो आले चेष्टाले जहाँ को हंते नाते को आले को किरिंग में कारण किरिंग दाड़ा को आपो किंतु आले दरे चेष्टा कम बजट से मौज सामान बोलते गले और टीचर हेडी उनी आई गेट दा चे सामान मेना दला भितर उडुक करते के नेल चे गया ओजे 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 तो ओना करना तक ना अनबॉक्सिंग उदुग पे खाना अनबॉक्सिंग से वीडियो प्रूफ आजकल दरकार कारण माल कमो आसते पारे बा आलादाओ आसते पारे हाँ ताहले আমরা জোর করে কাউকে বলতে পারবো না দূরের মাল না अरे सांप तो जाए भय खाए गए कोनो गारंटी नहीं कोन गाड़ी टाड़ी तो सांप उठे जाए सब क्या है रे भाई यही तो दिन कचड़ा मचड़ा এত ওরা কবা সেফটি কার কে মাল অর্ডার করেছে তুমি শুধু আমাদের কয়েকটা আছে না নয় মাল মেল তালে पे আস্তে আস্তে যাই হোক যেটাই হোক অর্গান করানো হলো হানাটা হানা চিতান ভালো ও দিদি এটা আমাদের ও তোর ফারুক স্যার ব্লেডটা আবার কোথায় রাখলাম उठा 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 चलो खुटिए खुटिए देखबो देखे ना तो पैकेट ही থাকে ये থাকে ওগুলো ওপেন করে দিই না আমরা उठा ना पूरा এটা একদম सेम पेस्ट কি পেস্ট এটা অর্ডার করেছিল তুমি না হ্যাঁ এটা তোমার ইউজার তোমার নাকি বুট কেবল ওরি এটা আমাদের মিটার আয়রন বিট এটা কি আয়রন আমাদের আয়রনটা কম ছিল একটু
ওটাতে কি আছে সব আনবক্সিং হলো তো রেডি এখন সাজায় দিই ও এটাতে মাইক্রোস্কোপের এই যে মালটা বাইরে মাইক্রোস্কোপ তাহলে কমপ্লিট নাকি